হ্যালো গাইস, হ্যাপি নিউ ইয়ার। দেখো টাইম হয়ে গেছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। দেখো টাইম হয়ে গেছে। বাইরে যা দেখ কত ই দেখো। পতাকা যা। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। দেখ হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। না ওইদিকে দেখ। ওরে কত পতাকা ফুটছে। দেখ বুট্টু, দেখ কত পতাকা ফুটছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। দেখো হ্যাপি নিউ ইয়ার। 2026 চলে 2025 সাল এসে গেছে। 2026 সাল এসে গেল। 2026 সাল এসে গেছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। 2026 এসে গেছে। এবার সব ভিডিও 2026 বানবে। 2026 হ্যাপি নিউ ইয়ার। 2026 आ चुका है। 2026 नहीं, ठीक बोला। 2026 आ चुका है। छाते का थोड़ा गलत हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चल छादे बुटू आए, छादे आए, छादे। चल बुटू छादे आए। बुटू का भी देखना पड़ेगा। आए आय करते चल आए बुटू का देखती। बुटू तो किल्ला। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी और देखो लाइट লাগিয়ে ডাকতে হবে। चल তুমি যাও বুটু। चल বুটু আয়। দেখো আতুকে हैप्पी নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আমি কখন থেকে ফোন লাগানোর চেষ্টা করছি। এখানে কি ছিল না কি জানি। হ্যাপি নিউ ইয়ার। এখন আবার করতে যাবো, দেখি আবার তোমার এসেছে। দেখো 2026 এসে গেল। এই ঠিক বললাম তো 2026। বুটু আয়। 2026 এসে গেল। বুটু আসছে। 2026 হ্যাঁ 12টা বাজার আগের থেকেই শুরু হয়েছে। 2000 ওখানে কিছু গেল। হ্যাঁ, ঢুকে গেছে। কি গেল এটা? কি গেল? দীপু খেয়ে আবার বেরোবে। মোড়া গাড়ি গেল। পুলিশে বারণ করে আবি আমার সামনে থেকে মোড়া গাড়ি গেল। এত রাতে কে গেল? এত রাতে কে বললো ভাই? দেখো কিতনে পতাকা ফুটছে। एयरपोर्ट থেকে दिखा नहीं दे रहा होगा क्योंकि हाथ में ওই তো ফটো ওই ভিডিও করছে, ফটো করছে। देखो अभी आपको थोड़ा दिख रहा होगा। বাহ तो সবাই বল হ্যাপি নিউ ইয়ার। हैप्पी न्यू ईयर। পিটুমুনি हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू पताका। হ্যালো হাজার পতাকা পূর্ণ দাঁত হয়ে যাচ্ছে। দেখ পতাকা। পতাকা ফুটছে। देख कत हैप्पी न्यू ईयर। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देखो टाइम हो चुका है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देखो फाइनली 2026 आ गया है। ठीक बोललाम तो 2026 आ चुका है। 2026 ওই উপরের ছাদটায়। বুটু আয়। এই এদিকে আসো এদিকে। আয় তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি। হ্যাপি নিউ ইয়ার। हैप्पी न्यू ईयर बुटू। हैप्पी न्यू ईयर। ডবল হ্যাপি নিউ ইয়ার। डबल हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आपको हैप्पी न्यू ईयर। হ্যাঁ যাচ্ছি ছাদে। এই ছোট এই ছাদটা একটু ভালো দেখাচ্ছে বলে এখন এই তো ফুল গাছের ছাদে যাচ্ছি। ফুল গাছ ছাড়ছে। বুটু আয়। आपको छत থেকে কালা কালা দিক। বাইরে বুটুকে ডাকি। বুচু আসছে বুটু আয়। এত সময় লাগাই। বুচু আসছে যা। আপো মা দেখবা তো। আয় বুটু আয়। अभी
बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। 2026 इधर कुछ लोग आए। 2026 पताका ফুটছে, पताका ফুটছে। हाय पताका भाई, पताका फुटाচ্ছে আমি দেখলাম, और दिखाई नहीं दे रहा। अरे पताका फुटा, ओए देखो पताका फूटने वाला है। अरे कार আরেকটা পতাকা ফুটলো, পতাকা আমিও পতাকা ফুটতে এখন অন্ধকার হয়ে গেল, পুরো অন্ধকার হয়ে গেল তো। আবার এখনো করতে পারো না পতাকা ফুটতে देखत पड़ रहे हैं, वरना तो देख ही जाता। देखो भाई, देखो आप हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ঠিক আছে, তুমি তাতে করে খেয়ে শুয়ে পড়ো। হ্যালো, বলছি তুমি তাতে করে খেয়ে শুয়ে পড়ো। তো তো ফোন করেছিলাম পাইনি। थोड़ा है देखत पड़ाओ, এই তো 12টা 1-2 এই যে চেনটা আটকাও। ওই চেনটা আটকাও। ঠিক আছে, খেয়ে শো। ए पताका का फुटेगा, फुट रहा है नहीं आग पता ওপর দিকে ओ भाई हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। देखो अभी टॉर्च जलाना पड़ रहा है, नहीं ওই যে তুমি ধরো, আমি করে দিচ্ছি। আরেকটা পতাকা দেবে, অন্ধকার আছে। अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2026 आ गया है तो ওই বাতি আরেকটা ফুটলো। আরেকটা ফুটে গেল, গাছটা নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা অনেক সামনে সেট করবে। দেখো আমি একটা উঠতে উঠতে যাচ্ছে, ওইটা হলো वो एक गान है, उसका नाम पता नहीं, नाम पता होता तो बोल देता। 12টা 5 দে পাঁচ আরম্ভ হয়ে গেছে। दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अंधेरा है। नीचे आओ, अभी उधर उड़ने वाला है ना। देख पताका फुटाते, পটাকা ফুটবে না, শুধু ওইটা ফানুসটা উড়াবে, আর কিছু হবে না। ঠিক আছে ফানুসটা উড়াবে। এটা ওই ফানুসটা পাশে এগিয়ে যা, ওই পাশটা এগিয়ে যা। হ্যাঁ এই দিকে হ্যাঁ দেখোটা ধরো না, হাতে তুমি উড়িয়ে দাও না। আমিও ধরি, না তুমি ফেটে গেলে হবে না এটা। उनका उड़ाने वाले हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर पताका ছিঁড়ে গেলে কিন্তু হবে না। हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। देखो हैप्पी न्यू ईयर का हम गान मना रहे हैं। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। এই এইটা বুঝিয়ে দিল, এবার তো ধরাতে এখন। এবার हम लोग इसको उठते देखेंगे। जीत का स्लिपर है, पता जो कि मेरा जो है तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं पाया था क्योंकि कैमरा खराब हो सकता था। तो दूर থেকে করে তো সোজা যেন থাকে, এদিক ওদিক হলে কিন্তু সব পুড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। সোজা ওড়াতে হবে, একটু ধরে রাখো, আপনি উড়ে যাবে।
ठीक है अभी धोड़ के रख दिया है, अभी उड़ेगा, उड़ने वाला है, उड़ने वाला है, उड़ने वाला है। ओ माँ হ্যাঁ ও যখন ওরা নিতে হবে ফিরে তখন দেখো উড়াতে টাচ করতে এখনো ছাড়েনি। ছেলে কোথায় গেছে? पता कितने আর না 2026 आ चुका है ये लोग देखी में मरे और 2026 आ गया है, 2026 वाला नहीं आ गया है, 2026 হালকা করে ধরো আপনার ठीक ছেড়ে बोला চলে যাবে। वीडियो गलत बोले तो बता देना। 2026 आने वाला है, आ तो गया है जो আমাদের হাওয়াটা ঘুরতেই বেরিয়ে যাবে 2026 আস্তে আস্তে। अब इधर ওই হাওয়া না, ওর মধ্যে আগুনের একটা হাওয়াটা যে ওর মধ্যে ঘুরলে তবেই যাবে। 2026 आ गया है, बाजी फटा रहे हैं हम लोग को हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आ गया है, बाजी बाजी फुट रहा है अभी शुरू बाजी फुट এই হেভি পাতলা কাগজ একটু এদিক ওদিক হলেই ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। बाजी फोड़ाরই আওয়াজ হচ্ছে আর কোনো আওয়াজ হচ্ছে না। ও ভাই আরেকটা ফুললো, বাদি ফুলতে তো ছেড়ে দাও এবার, ছেড়ে দাও, দেখো এই, আরেকটা বাদি ফুলে দিয়েছে, হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না। আরেকটু খুব সময় লাগবে। বাদি ফুটতে বলে কে 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 उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ गया, ইয়া उड़ गया। ইয়া আরেকটা কিটা দিয়েছে, এরকম কিরকম হাততালি 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 হাততালি। আমি হাত নাড়াতে পারবো না ভিডিও করতে। কেন? দেখো এবার আস্তে আস্তে উড়ে চলে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আস্তে আস্তে যতক্ষণে আগুনটা জ্বলবে ততক্ষণ চলে যাবে, তারপরে আবার এদিক ওদিক করতে হবে। এই খুব উপরে চলে যাচ্ছে, এরকম এখন দেখছি, আগে তো উপরে চলে যাচ্ছে। দেখা যায় না। দেখো নিচে কি চিঠি পড়ে, আমি শুধু বাদিকে ফুটনে আজকে আওয়াজ বুঝছো আস্তে আস্তে কতটা উঠে যেতে গেল। ভিডিও বহুত লম্বা হতে পারে। এই বেকাটাই সমস্যা হয়ে যায়, বেকলেই গন্ডগোল। দেখো খুব উপরে উঠে যাচ্ছে, কারণ কাগজ ধরে গেলে পুড়ে বেরিয়ে যাবে। কাগজ ধরে গেছে, ধরে গেছে না? হ্যাঁ উঠছে উপরে উঠছে আর উপরে উঠছে। যতক্ষণ ওইটা জ্বলবে ততক্ষণই, এই আগুনটা যতক্ষণ জ্বলবে ততক্ষণ देखो हम लोग थैली पे तो मना रहे हैं, আগুনের একটা হাওয়া ধোয়া বের করে না, ধোয়াটা তো অনেক দরকার। थे कि कुछ भी बहुत दूर तक आई, ये बड़ ये तो लंबा हो रहा है तो नहीं बोल। এই জিনিসটা খুব খারাপ, একটু এদিক ওদিক হলেই উড়ে যায়, কেটে গেলে আর চলবে না। ओए पटाखा फूट गया। একটু বেকলেই পুড়ে যাবে। हैप्पी न्यू ईयर। अभी टाइम हो चुका है, बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेट कर दिया है। अभी देखो ये है मून, ओए नीचे आ गया, देखो डूम करके देखते हैं, ज़्यादा डूम नहीं कर सकते वरना हिल আমাদের বাড়িতে কালী পুজো হবে, वादी तो फटा लिया है, ये उठते ही चला गया, अभी नहीं रुकेगा, अभी भी वादी फटेगा क्योंकि वादी फूटेगा अभी भी। হ্যাঁ নিভে গেছে, নিভে গেছে, এবার তো উড়ে উড়ে বেরাবে। চলো छोड़ो जल्दी बेरोते हैं। হ্যাঁ বেরোতে তোমার উঁচু আছে
আর क्या लीजिए কিয়েতে ও তারপরে শুনতে পেয়েছে नहीं दीदी और तू क्या हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया वो दोनों वो लोग भी नीचे जा चुके ये लोग बाकी हैप्पी न्यू ईयर आपको हैप्पी न्यू ईयर है फाइनली थर्ड डेथ सेटल मना लिए है अभी हम लोगों को पता होएगा आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना न्यू ईयर का वीडियो तो बाय बाय।